perbedaan emak dan bapak ketika nyuruh belanja. Ren, sini dulu nak. Kenapa, Pak? Beliin papa rokok ya di warung. Ini uangnya. Wah, banyak banget, Pak. Pak, ini rokoknya dan ini kembaliannya 80.000. Kembaliannya buat jajan kamu aja ya nak. Makasih, Pak. Cepetan sini. Iya, Ma. Beliin Mama gula, minyak sama beras yang baru dipanen ya. Pastiin berasnya nggak ada kutu. Hah, ya udah, mana uangnya? Bentar ya. Kita sulap dulu uangnya. Nih, 50.000. Lah, mana cukup, Ma? Cukup. Udah sana cepetan, ntar keburu hujan. Ma, ini belanjaannya. Oke, gula 12.000, minyak 18.000, beras 17.000, biaya parkir 2.000. Sisa 1.000, mana kembaliannya? Ini mah. Sisi enak dan gak enaknya jadi anak terakhir. Gak enaknya jadi anak terakhir. Dek, ambilin remote AC kakak dong di meja. Aduh. Nih kak. Makasih. Dek, sekalian beliin kakak es campur dong di depan kolam renang. Ih, ribet banget. Ya udah, mana uangnya? Halo Pak, Adek lagi kerja kelompok di rumah teman. Kerja kelompok apaan dari jam 3 siang sampai jam 9 malam belum pulang? Cepetan pulang sekarang. Kalau nggak mau pulang, mendingan sekalian gak usah pulang. Tapi belum selesai Pak tugasnya. Gak ada alasan ya, selesai nggak selesai pulang. Giliran kakak aja bebas mau balik subuh juga. Enaknya jadi anak terakhir. Kak, beliin Adek ini dong. Ambil aja deh, mau apa lagi? Mau ini juga kak. Boleh dong deh, nanti kakak bayarin. Kakak jahat. Ya ampun, kakak bikin Adek nangis. Cepet minta maaf sama Adek. Adek minjem HP aku terus dibanting Ma sampai mental layarnya. Adik sengaja Ma, lagian kan HP kakak juga udah jelek. Ya udahlah, cuma HP doang. Kakak jangan dimarahin adiknya, ditendang aja. Aduh, jatah kedipku cuma 1 hari ini. Ren, sini bantuin mama lap-lap lemari baju. Banyak debunya nih, kotor. Gak bisa mah, jatah kedipku cuma 1. Nanti kalau kena debu aku ngedip. Banyak alasan, dasar anak durhaka. Anak-anak, hari ini ada lomba bermain badminton. Hadiahnya uang 5 juta loh. Wah asik, pasti gue pemenangnya. Jatah kedip gue aja ada 5.000. Gue juga mau ikut. Aku gak bisa ikut. Manusia aja sehari ngedip 15.000 kali. Masa Ren 1 kali aja gak bisa? Aduh, sakit. Rasain lo orang miskin. Tania, kenapa kamu dorong Lala sampai jatuh? Gak usah ikut campur lo culun. Ntar gue tiup mata lo baru tahu rasa lo. Langsung meninggoy. Lala, kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa Ren, makasih ya udah bantuin aku. Ren, aku boleh pinjem uang 20.000 gak buat beliin obat ibuku? Uangku pas-pasan lagi. Ren, kalau gak ada gak apa-apa kok. Ada kok lah, ini buat kamu, gak usah diganti ya. Makasih Ren, semoga lo banyak rezeki ya. Hah? Ini mimpi apa gimana? Jatah kedipku kok banyak? Uang atau botol minum? Aku kan lagi pengen botol minum buat pergi olahraga. Anak bodoh malah pilih botol minum. Harusnya kamu pilih uang biar bisa beli banyak botol minum. Mulai sekarang kamu mama usir dari rumah karena bodoh. Jangan mah, mama tega banget usir aku. Sekarang aku harus tinggal di mana? Orang jelek kayak lo cocok tidur di jalanan. Panas banget matahari hari ini. Aku minum dulu deh. Halo Ren, gue punya rumah nih nggak dipakai. Kalau mau buat lu aja nih rumahnya, mau nggak? Hah? Serius? Beruntung banget aku. Jangan-jangan ini botol keberuntungan. Duh lapar, nggak ada uang lagi. Mampus lo culun, makan tanah sama rumput aja tuh di taman. Hah, uang dari mana segini banyak? Ren, lo diomongin sama satu RT, katanya lo pembawa keberuntungan. Gue boleh minta tolong gak Ren sama lo? Minta tolong apa? Bangunin ibu gue yang udah meninggal. Ih, serem banget. Gue mohon Ren, gue gak mau kehilangan ibu. Ya udah, aku coba. Anakku sayang, ibu bangun nih. Pocong. Ren, cepet mandi, udah siang. Aku masih ngantuk mas, malam main MLBB sampai subuh. Tiba-tiba hujan gede. Yeay, bolos. Enak aja bolos, ayo mama antar naik mobil. Jadi aku bisa mengatur cuaca hari ini. Ren, berhentiin dong hujannya, gue benci sama hujan, ada kenangan buruk. Oke. Stop Ren, jangan bikin cuaca panas, bakal terjadi hal buruk nanti. Iya, pokoknya lo harus bikin cuaca hujan terus. Kenapa sih orang-orang ngelarang aku bikin cuaca panas? Ada sesuatu yang mengerikan yang bakal muncul kalau lo bikin cuaca panas. Aku penasaran. Jangan Ren, lo mau ngancurin bumi ya? Gue belum bahagiain ortu gue. Ren, please tolongin gue buat berhentiin hujannya. Gue harus ke rumah nenek gue. Nenek gue lagi sakit parah. Tapi katanya ini dilarang. Lo tega kalau nenek gue kenapa-napa? Ya udah deh. Gempa bumi. Ini semua salah Ren. Ada apa ini? Gara-gara lo milih musim panas, dinosaurus itu muncul. Dia suka dan aktif di musim panas. Download MLBB sekarang. Uang 100M atau telur? Aku lagi pengen banget makan telur goreng.
Ren, ayo makan, udah siang. Ma, gorengin telur ini dong. Astaga, kamu dapat telur itu dari mana? Kenapa, Ma? Kamu harus buang telur itu jauh-jauh. Itu telur monster. Sana pergi. Mama aneh banget deh, masa takut sama telur? Weh, lihat si Ren pegang telur itu. Ayo kita laporin dia ke kepala sekolah. Ren, lo dipanggil kepala sekolah tuh. Permisi, Bu. Mulai hari ini kamu dikeluarkan dari sekolah ini. Kenapa, Bu? Saya salah apa? Kamu memilih telur yang berbahaya itu. Telur itu harusnya sudah punah sejak dulu. Pergi lo, Ren, dasar pembawa bencana. Ya udah, aku pergi. Hei, kamu yang pegang telur itu. Saya, kenapa Pak RT? Pergi kamu dari kota ini. Semua penduduk di sini mengusir kamu. Pergi sebelum telur itu menetas. Telur itu isinya monster. Musnahkan telur itu. Sekarang aku harus kemana? Ke planet Mars. Loh, menetas. Scroll terus dan ngerasa hidup orang lain selalu lebih berhasil. Aku ngerti kok. Dulu aku juga pernah merasa begitu. Ngelihat story orang, ngelihat pencapaian mereka, terus mikir, kok hidupku gini-gini aja ya? Tapi kamu tahu nggak, sosmed itu cuma highlight, bukan kehidupan sebenarnya. Kamu nggak kalah, kamu cuma lagi bertumbuh secara diam-diam. Dan itu sesuatu yang hebat. Capek sama hidup, tapi harus tetap jalan. Bangun tidur, buka HP, lihat jadwal, dan langsung mikir, aduh mulai lagi. Rasanya hidup kayak nggak ngasih jeda. Semua orang ngelaju kenceng dan kamu harus ikutan lari. Walau kakimu udah gemeter, tapi kita juga nggak bisa berhenti kan, karena dunia nggak nungguin. Dan di situ mulai banyak orang yang ngerasa lelah. Lelah karena mikirin masa depan, lelah karena belum bisa jadi apa-apa, lelah karena harus terus kuat walaupun udah pengen nangis. Healing itu bisa sesimpel duduk dan bilang ke diri sendiri, aku capek tapi aku nggak nyerah. Kamu nggak harus tahu semua jawabannya sekarang. Gak apa-apa kalau hari ini kamu cuma bisa ngerjain satu hal kecil. Kita sering ngebandingin hidup kita dengan orang lain, padahal hidup orang kan beda-beda. Ada yang baru start di umur 30, ada yang rehat dulu di umur 25, dan semua itu fine-fine aja. Jadi kalau hari ini kamu lagi nggak bisa apa-apa, itu bukan akhir dari cerita kamu. Kadang kita lupa, kita hidup bukan buat jadi orang yang sempurna, tapi buat jadi manusia yang bertumbuh. Dan kadang pertumbuhan itu nggak kelihatan dari luar, tapi kita bisa ngerasain sendiri. Contoh, dulu aku gampang nyerah, tapi sekarang aku lebih sabar. Dulu aku nggak bisa ngomong jujur, sekarang aku bisa. Itu juga progres. Jadi dokter atau jadi guru? Jadi guru lah. Kalau jadi dokter kan harus berani lihat yang serem-serem. Ini sekolah tempat aku ngajar, tapi kok sepi banget ya, kayak kuburan. Halo anak-anak, selamat pagi. Loh, kok nggak ada muridnya ya? Apa hari ini hari libur? Tapi enggak hari ini kan hari Senin. Aku siap-siap dulu. Selamat pagi, Bu. Loh, kalian udah pada datang, kok nggak kelihatan? Kita udah datang dari tadi kok, Bu. Ibu juling ya, jadi nggak kelihatan. Yaudah, Ibu absen ya. Oscar, hadir. Morana, hadir. Serafim, Hadir. Ibu, aku anak yatim piatu. Aku boleh nggak jadi anak ibu selamanya? Aku mau ikut ibu. Iya, boleh kok. Nanti kamu ikut ibu pulang ya. Aku juga mau ikut ibu. Bentar, ibu angkat telepon dulu. Halo, ada apa, Ma? Aku masih ngajar nih. Ngajar di mana tengah malam gini? Ini malam Jumat Kliwon loh, Ren. Tapi ini masih pagi, Ma. Kamu di mana? Di SD Mekarsawah. SD Mekarsawah kan sekolah yang udah kebakaran 20 tahun yang lalu, Nak. Berarti muridmu itu hantu semua, kabur. Ibu jangan pergi. Aku udah siap pergi ke sekolah. Hah, di atas kepalaku ini apa? Jangan-jangan waktu kematianku sisa 17 jam. Pagi, Ma. Pagi, Nak. Kamu udah mau berangkat sekolah? Enggak, Ma. Aku nggak mau sekolah. Aku mau temenin Mama aja di rumah. Tumben, ada angin apa, Nak? Aku mau habisin waktu sama Mama berdua. Tumben, Mama Niki. adalah ibu terbaikku. So sweetnya. Halo, Re. Halo, teman-teman. Lo kenapa nggak masuk sekolah hari ini? Sakit, Kak. Aku mau nemenin mamaku hari ini. Teman-teman, aku bakal merindukan kalian. Kita juga kangen, Ren, main sama lo. Ma, walaupun aku anak tunggal, kalau aku meninggal, Mama jangan nangis ya. Kenapa kamu ngomong gitu sih, Nak? Mama kan jadi sedih. Kenapa? Gak apa-apa, Ma. Semoga kalau aku udah meninggoy nanti, aku bakal reinkarnasi jadi manusia lagi, bukan jadi pare. Waktunya dikit lagi. 3, 2, 1. Happy birthday. Happy birthday. Loh, kok aku gak mati? Bukannya ini waktu kematianku? Bukanlah, Nak. Ini kan hari ulang tahunmu. Oh, no. Uang 100 juta atau tahu apapun, karena aku orangnya kepo, jadi... Mama suka makan rambut. Iya, Nak. Soalnya enak kayak makan bakmi. Mama jorok banget sih. Kamu mau cobain nggak rambut Mama? Enggak, aku geli sama rambut yang udah rontok gitu. Beneran semalam gue abis nembak Lala, lo di chat, lo kan sahabatnya. Menurut lo dia bakal nerima gue apa enggak? Nerima dong, dia kan udah lama suka sama kamu. Halo, Gino. Itu Lala. Aku mau jadi pacarmu. My darling. Cie. Ren, 11 tambah 6 berapa? 17, Pak. Tumben kamu pintar, biasanya dodol. Ren, aku udah lama suka sama kamu. Sebenarnya aku
juga suka sama kamu. Ya udah kita pacaran aja yuk. Gak mau ah, kamu pacaran dulu sama orang lain, nanti baru aku rebut. Kok gitu sih? Iya, soalnya hobiku ngerebut pacar orang. Pecerang kamu. Apa tuh? Perebut cewek orang. जय श्री राम बेटा। मुझे सुबह सुबह सिर्फ गुड मॉर्निंग सुनना पसंद है, आइंदा ये सब मत बोलना। अरे ये राम को क्या हुआ है? साले तेरी हिम्मत कैसे हुई आगे बैठने की? चल पीछे निकल, तू तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना। अबे निकल, अरे जल्दी जाना, इसे हो क्या गया है? पर राम तुम तो कभी किसी पे हाथ नहीं उठाते और आज तुमने सर से भी इतनी बदतमीजी की। बकवास बंद करो और अपना काम करो। लगता है इसका मूड ऑफ है। ये लो राम, तुम्हारी फेवरेट खीर खा के तो तुम्हारा मुंह ठीक ही हो जाएगा। नहीं खाना मुझे, तुम्हारा बहुत हो गया राम। तुम कितने बुरे हो, मैं तुम्हारे लिए कितने प्यार से बना के लाई थी। सर मैं गो टू वॉशरूम। हाँ जाओ, असली मजा तो अब आएगा। जय श्री राम दोस्तों, तू तो हमसे बात ही मत कर। हाँ? वॉशरूम में बम किसने फोड़ा? ये इसी ने किया होगा। राम अभी तुम ही वॉशरूम गए थे, इसका मतलब तुमने ये किया है। पर सर मैं तो अभी स्कूल आया हूँ। कैसे हो मेरे छोटे भाई राम? रावण। और ये हो गया। हाँ 10वीं में। हाँ क्या मैं ऐसी दिखती हूँ? इन्हें तो मैं अब बताती हूँ। हाँ अब ठीक है। मेरी आँख। हाँ इससे भी कुछ नहीं हुआ। हाँ, ले विश्वी पानी, पानी से साफ कर ले। हाँ, इससे ट्राई करती हूँ। पानी आ गया। हाँ विश्वी निकल जाएगा, निकल जाएगा। ये है मेरी क्लास की चौक और ये जब भी क्लास में खत्म हो जाती थी और मैं ही भागकर दूसरी क्लास से लेकर आता था और हम इसे उंगली में फंसाकर बोलते थे, देख भाई सिकरे। और कभी कभी मैं पीछे बैठ के क्लास में बात कर रहा होता था तो सर बहुत जोर से चौक मारते थे और मैं तो अपनी क्लास का मॉनिटर था तो ये चौक का डिब्बा मुझे ही घर ले जाने को मिलता था। अरे ये क्या है? हैं जादुई स्कूल? चल चलते हैं। हाँ? ये कहाँ गए? हाँ ये तो सही में जादू स्कूल है। अरे तुम लोग कौन हो? हम न्यू स्टूडेंट हैं। हाँ और ड्रेस कहाँ है तुम्हारी? हाँ यूनिफॉर्म। हाँ यूनिफॉर्म आ गए। जाओ बैठो। चल विनय खड़े हो और जादू करके दिखा। ठीक है सर। इस पंखे को अपनी उंगली से घुमा के बता। अरे नक्कू वो देख। बहुत बढ़िया। चल हर्षित तू इस बुक को आग लगा के दिखा। हाँ सर अभी करके दिखाता हूँ। आग लग गई। बहुत बढ़िया। और तुम दोनों नए लड़के हाँ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कराओ वरना मैं तुम दोनों को मार दूंगा। जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो।